दीन वाइब्स, दीन की आवाज। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक में 3 बातों में बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम रमजान मुबारक में दुआओं में बहुत ज्यादा गिरिया और सारी फरमाते थे। दुआओं में बहुत ज्यादा गिरियादारी फरमाते थे। ताहम रमजान मुबारक में कबूलियत दुआ के बड़े औकात हैं। एक बात पे जरा गौर कीजिएगा, सारी मस्तूरात जरा तवज्जो से बात सुने, एक नुक्ता समझाना मकसूद है। अगर बिलफर्ज कोई अल्लाह का बड़ा कामिल वली, कोई बड़ा आरिफ, कोई बड़ा नेक मुत्तकी पाकबाज इंसान आपको ये बताए कि मुझे कश्फ में या ख्वाब में ये बताया गया है कि इस वक्त आप जो दुआ मांगेंगी वो कबूल होगी, ये कबूलियत दुआ का वक्त है, तो ये बात सुनकर आप कैसे दुआ मांगेंगी? खूब रो रो कर, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी आहोजारी के साथ अपने लिए भी मांगेंगी, घर बार के लिए मांगेंगी, रिश्तेदारों के लिए भी, आम मुसलमानों के लिए भी, सबके लिए आप अच्छी अच्छी दुआएं मांगेंगी और आप कहेंगी कि मैं बड़ी खुश नसीब हूं कि मुझे पता चल गया कि इस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं और इसलिए मैं जितनी भी दुआएं मांग सकती हूं उतनी दुआएं मैं मांग लूं। अगर वली के कहने पर आपकी ये कैफियत है तो वलियों के सरदार, फरिश्तों के सरदार, अंबिया और रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार आदमी इफ्तार के वक्त में जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो अब हमें इफ्तार के वक्त कितने एहतमाम से दुआ मांगनी चाहिए? हमारी जुबानें झूठी सही, हमारी जुबानें काली सही, मगर महबूब ने सच्ची जुबान से फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उस सच्ची जुबान की लाज रखते हुए हम गुनाहगारों की झूठी जुबानों से निकली दुआओं को भी कबूल फरमा लेंगे। अगर किसी आदमी का बेटा कोई कमिटमेंट कर दे ना तो बाप उसकी लाज रख लेता है, तो क्या ख्याल है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की लाज नहीं रखेंगे? एक और नुक्ता समझ लीजिए कि शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर कोई मजदूर किसी के घर में मजदूरी करे और वक्त खत्म हो तो उस बंदे को चाहिए कि वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे दे। अब जब शरीयत हम कमजोरों को यह हुक्म देती है कि हम मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे दें, तो क्या ख्याल है कि जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सारा दिन मजदूरी की, रोजा रखा, भूखा रहा, प्यासा रहा, तकलीफ उठाई, अब जब उसकी इफ्तारी का वक्त होगा तो क्या अल्लाह ताला उसको फौरन मजदूरी नहीं अता फरमाएंगे? फर्क इतना है कि जिस मजदूर को हम घर में लाते हैं काम करने के लिए, हम उसके साथ मजदूरी तय कर लेते हैं कि भाई इतना तुम्हें देंगे, तुम हमारा ये काम कर दो, तो काम करने के बाद हम उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं वो तय नहीं करते, वो कहते हैं जितना कहोगे दे देंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी यही मामला फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे महबूब की उम्मत के रोजेदारों, तुम मेरे लिए रोजा रखो और जब इफ्तारी का वक्त होगा तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। जो तुम मांगोगे मैं परवरदिगार तुम्हारे मांगने के मुताबिक तुम्हें अता करूंगा। मांगना तुम्हारा काम है और तुम्हारे दामन को भर देना ये मेरा काम है।
اس لیے فرمایا کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی روزے دار کو افطاری کے وقت میں منہ مانگا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس وقت انعام مانگے ہی نہ تو اس کو کیا ملے گا؟ اور ہماری عورتوں کا، بہت ساریوں کا یہی حال ہے کہ افطاری کی چیزیں بنانے میں اور دسترخوان سجانے میں ایسی مشغول ہو جاتی ہیں کہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی روزے کی افطاری کا وقت ہو چکا، اب تم بھی افطار کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مزدور ہے جس نے مزدوری تو کی، مگر جب دینے والے نے کہا کہ کتنا چاہیے تو اس کو مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ اس سے بڑی غفلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کو یہ بات سمجھائیں کہ افطاری کی ہر چیز آدھا گھنٹہ وقت سے پہلے تیار ہو کر دسترخوان پہ پہنچ جائے گی، اور آخری آدھا گھنٹہ بجائے اس کے کہ ہم کچن میں چولہے پہ کھڑی ہوں اور کبھی ایک چیز تلی جا رہی ہے، کبھی دوسری چیز پک رہی ہے، اس میں لگنے کی بجائے یہ آدھا گھنٹہ، یہ 20 منٹ، یہ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ عورتیں اپنے گھر کے سب بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا کریں اور معصوم بچوں کو کہیں کہ وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ اگر بڑوں نے گناہ کیے تو چھوٹے تو معصوم ہیں، کیا پتہ ان کے معصوم ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ افطاری کے اس وقت کی قدر کریں، اور اگر کسی گھر میں ایک ہی عورت ہے اور اس کے لیے کھانا پکانا بنانا بھی ضروری ہے تو دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، ہاتھ سے تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور اس حالت میں بھی آپ اپنے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں تو گویا آپ بھی اپنے رب سے اس وقت میں منہ مانگا انعام حاصل کر سکتے